नमस्कार मैं लाबर है अपना ओसर एट भिडिओ लै आलो राति हल बहुत भागर लगी गल माहते आहिल बाइदेउ आहिल और एजनी बाइदेउ मोर चिनाकी बाइदेउ आगते आमी एकेलगे आसिलो हि आहिल माने आज आलही बहुत पिछे दुपरिया साजत कि बनालो हिटो नेदेखालो आपनालोকক एतिया मैं कि बनाइছো हिटो देखाओ बनाई कमप्लीट करलो माने पूरा भागरे गइছো এতিয়া गरम गरम केटामान खाम বুলি ভাবিছো মাছ 3 পিস ফ্ৰাই কৰি ৰাখি থৈ দিছো ইফালে হিডল বনাইছো সা হিডল ধুনীয়াকৈ কাটি কিনে ৰাখিছো ইফালে নিমখ তো গাখীৰ বনাই ৰাখিছো ইফালে আচাৰখিনি তেতিয়া আচাৰখিনি ফাইনালি বনোৱা হৈ গ'ল দেখালো তথাপিও ঢাকনবিলাক ভালকৈ মাৰা নাই ইয়াতে 2 পিস 5 পিস মান আম আছে জলকীয়া লগত অলপ টেঙা জ্বলা হ'ব इफाले दुपरियार बराली माछ आलू बिलाही इफाले कचु मुखी माने सरू सरू कचु जे एटु दि माछ रौ माछ एखिनि दिए আজি আজি राति परिवेशन करिम आपनालोके जदि मोर भिडिओটো चाই इन्टारेस्टिंग হয় लाइक करिब कमेन्ट करिब शेयर करिब बाय बाय लगते गुड नाइट।